তিনি 24 তারিখ মে 2025 শহীদ ভগৎ সিং হোস্টেলની કોન્ફરન્સ હોલો আইপিএফটি পলিটিক্যাল পার্টিની রাজ্য সম্মেলন এমসিসি সম্মেলন তিনি সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অবহাই সম্মেলন আইপিএফ 2021 সন মানে 21 নি পরে তবে 2025 প্রায় 4.5 বছর পরে অবহাই গুরুত্বপূর্ণ এমসিসি রাজ্য সম্মেলন খালাইমানকা খুব নাইটকে খালাইমানকা এই সম্মেলন মূলত 3টা পয়েন্ট তুই जों প্রস্তাব পাস খালাইজাখা এক নাম্বারকে जों প্রত্যেক বছর আগে দিল্লিও থাঙ্গে দিল্লিনি যন্তর মন্তরও থাঙ্গে তিনি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড ডে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস जों পালন খালাইমানে তাকলাই 2025 नि 23 তারিখ আগস্ট ত্রিপুরাও খালাইনাय जों জায়গাগুলো সানাই আগরতলা দাংনাই না কুমুলুঙ্গ দাংনাই বা অন্য কোনো জায়গা দাংনাই আবুলো সাজাবনাই ত্রিপুরাও খালাইমানি কারণ হলো যে বুঝকাঙ্গ 2026 থেকে এদিছি ইলেকশন এই ইলেকশন जो 28টা যে সিট তোমারে 28টা লড়াই খালাইনানি সবভাবে চ্যালেঞ্জ কিলাইনানি টার্গেট নাওনো जो 2026 नि सिगां जे 23 तारिख अगस्त नि जे और जे चिनि ত্রিপুরাল্যান্ড स्टेटहुड डिमांड डे आबोनो जों दिल्लीआव खालायावो त्रिपुरायाव खालायनायनि सिद्धांत लायखा एर माने अबया जे जों दिल्लीआव बिजानो थांया अबया अबनो जों 23 तारिख अगस्त नि परिबर्ते बोसगां अक्टोबर नभेम्बर मासाव दिल्लीआव बिजानो थांनाय अबहाय खालायै दिनै जों सिद्धांत लाखा दुई नम्बर हिते 2026 नि तिते एडिसि इलेक्शन नो टार्गेट खालायै चीनी 25টা ডিভিশন সংগঠননি ডিভিশন পাশাপাশি চীনি যে ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন এলাইট অর্গানাইজেশন আরটিসা ইউড আইপিএফটি আইডব্লিউএফটি আইআরডব্লিউ চারটা যে সংগঠন বরংনি যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি বুঝকানি জুন मास नि बिसिङाव कमप्लीट खालायनायनि बागै जों सिद्धांत लायखा जाहाथे 23 तारिख अगस्त 2025 ত্রিপুরাল্যান্ড दाबि दिवस ত্রিপুরাল্যান্ড स्टेटहुड डिमांड डे नो जों आगेनि हाय 2015 16 17 जेभाबे जों और त्रिपुराव विशेष करे आस्थाफल माथो मार्क कापेरि निमानि हाय সেই রূপ রমরি হই রিনানি টার্গেট না হইল जों তাকলাই आपातत 23 तारिख अगस्त दिल्लीआव थांयाव त्रिपुरायाव प्रोग्राम खालायनायनि टार्गेट ना हइल बिसिनि 25टा डिभिजन तैसिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन मजबूत खालायनायनि बागै जों सिद्धांत लाखा 3 नम्बर एडिसि इलेक्शन 2026 नो शक्तभावे मोकाबिला खालायो जों गुरुत्वपूर्ण पलिटिकल पार्टी आगिबो दङ ताबुको सही पोजिशन दङ ओ पोजिशन तो बै फाइनाल बागै कायसा रोड मैप जों तैयारी खालायखा जेहेतु ताबु इलेक्शन साकलाय जायगा बनि बागैनो ए प्रिपारेशन ए आगामी कि एडिसि इलेक्शन 2026 नो तामो खालायना नांनाय जा खालायना नांमानि जत दायित्व सिनि आइपिएफटी पलिटिकल पार्टीनि हाइएस्ट जे बडी कोर कमिटी ओ कोर कमिटीनि उपरनो दायित्व यापरि रिजार्भका ও মূলত ও 3টা পয়েন্ট দুই না তিনে আলোচনা পাশাপাশি মিসেলেনিয়াস যে আলোচনা নগরী পেকে যে বুঝকাঙ্গচিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বঙ্গি মানো যে কারণে তাবুক যে ডেভেলপমেন্ট কমিটি প্রত্যেকটা ব্লক ওয়াইজ ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ যেটা সাব কমিটি দমানে আর জায়গাও যেহেতু ভিলেজ বিকাশ দেববর্মা मुंगिया गामी ब्लक चेयरमैन सुनील देबरमानि मुङै कक्सिल चाका जे सीपीएम नि दालाल जत सामुं सुमुं सेगै सेबसुब रियाहानि जे कक्सिल चामानि विकास देबरमा बन्दर नि जेहेतु सुनील देबरमा तो नंनि पार्टी नि बर बन्दर बुम हाय कि गदाबो बिन फिरम एक्चुअली 2018 विधानसभा इलेक्शन इलेक्शन
বিজেপি এই আইপিএফটি দুইটা পলিটিক্যাল পার্টিनो एलेक्शन लागि इलेक्शन कॉन्टेस्ट खालामनायखा इलेक्शन कॉन्टेस्ट खालामनाय बिसिङाव कैसा त्रिपुरानि लंग टर्म कैसा पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुराव क्षमता दंनाय प्राय 25 वर्ष कंटिन्यू सीपीआईएम तैयाबोनि सिगाङाव जुदि 10 वर्ष हमके 35 years कंटिन्यू त्रिपुराव रूल्स खालामगोन बर'फोरनो जों त्रिपुरानि बर' निजिनि अधिकार निजिनि मानथाय निजिनि 44 स्वाधीनता एभ्रि सेक्शननि बर' स्वाधीनता फ्रीडमलि भावे समानतानानै मायानि बागै आईपीएफटी बाय बीजेपी नि एलायंस पूर्ण भावे अब त्रिपुरानि बर' समर्थन दिबो कैसा पॉलिटिकल पार्टी प्राय 20 वर्ष कंटिन्यू कैसा पार्टी चीफ मिनिस्टर बा कम्युनिस्ट पार्टी न त्रिपुरानि हयते बिदाय रहरमाखा बीजेपी ते आईपीएफटी पार्टी नि 2018 नि विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट काम न फैया बीजेपी नि गो काम न रिजल्ट अंका ते आईपीएफटी नि बहायनो जे कैंडिडेट रो कॉन्टेस्ट खाने रो काम न रिजल्ट फैया 9 जन बिसिङाव